Može Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Barceloni. Bila sam u ovoj crkvi prošle godine kada sam išla sa svojim tatom u Španiju. Moram da kažem da je to putovanje bilo zaista malo i naporno. I na kraju mi je žao svog tate jer sam previše očekivala od njega, odnosno previše sam tražila od njega. Jer, da vam ispričam, imali smo let skroz rano, oko 7 sati. Mi smo otprilike putovali 2,5 sata do aerodroma. To jest, morali smo skroz rano ustati, tata je vozio autom i mi smo došli u Barcelonu, koji je otprilike odaljen 2,5 sata od Beča sa avionom. I mi smo direkt kada smo izašli iz aerodroma uzeli autobus, otišli u centar grada, ušli u metro i 2 puta presjedali, ja mislim, ili jednom, nisam tu sad sigurna, da bi odmah otišli u Rusku crkvu na liturgiju. I zamisli koji je to stres bio u tom momentu, ali ja nisam imala taj osjećaj tad da ja sam mlada, ja to mogu sve da izdržim, ali da moj tata nije, najmlađi da može tu svu hektiku da izdrži, pogotovo kada on ide na odmor. Kada smo izašli iz metroa, morali smo da idemo do crkve, nekako smo se malo penjali u stranu i nekoliko puta smo išli pogrešnim putem jer smo gledali na Google Maps, imali smo naše ruksake na leđima i kada smo došli konačno u crkvu, ono što sam prvo pomislila jeste kako je ona lijepa. Zaista je jedna veoma simpatična crkva, arhitektura je zaista interesantno, ali paše uz okolinu i kada smo ušli unutra ne mogu jednostavno da kažem koliko olakšanje sam tad osjećala. Unutra je sve pun freski, vidiš taj narod, bilo je mnogo ljudi, bilo je ekstremno vruće. Liturgija, samo što se nije završila, sveštenik je već počeo da propovjeda, tata je onda sjeo tamo neđe u ćošak, nije više mogu da stoji, što definitivno razumijem. Nekoliko puta sam prišla onoj ženi koja prodaje, pitala je neke stvari, nije mi bilo nešto jasno što sam ugledala i tražila sam jednostavno da mi dane i svijeće i mislim da sam kupila neku ikonicu. U suštini se više i ne sjećam, ali to uopće nije ni bitno. Tata mi je rekao da je ugledao ikonu, ja mislim, Svetog Vasilija Ostroškog. Da, od Svetog Vasilija. Jer, što se tiče istorije, mitropolit Amfilohije Crnogorsko-Primorski, on je pomagao toj crkvi, mislim da je bio i tamo, ali to sam više pričala u videu o toj crkvi, stavit ću vam gore link. Tu možete više da se informišete, prije nego što bi ja sad nešto pogrešno rekla, jer je to bilo prošle godine, ne može se čovjek ni svega sjećati. Bilo je postavljeno i jedna kutija sa česticama moštiju, uzeli smo naforu, toliko mi je bilo drago i jako je bilo mnogo vruće i sparno i sva sam bila znojna. Ne znam, to olakšanje da smo došli u Španiju, da je to moj prvi put u Španiji, moj prvi put u Barceloni. Morala sam uopšte da realizujem taj put od aerodroma do crkve, da se sad zaista tu nalazimo, onda da smo u toj crkvi, da smo bili na liturgiji koliko toliko. Ta sva osjećanja odjedanput su na mene, bukvalno. I primijetila sam, tata je upoznao jednog čovjeka, mislim da se zvao Miloš i on je, ili Milan, Miloš ili Milan, ovo sad ne mogu se sjetim. Uglavnom, Srbin, išao je sa svojom ćerkicom, mislim da je imala oko 4-5 godina. Iz Srbije je i on tu živi, ima restoran i nekako je došao sa njim malo u kontakt i pričali su. I baš bilo cool, nalaziš se u Španiji, u Ruskoj crkvi i upoznaš jednostavno opet nekog iz našeg naroda. Pa ja mislim da je to zaista cool i to mi se mnogo dopalo. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.